Lección 98, subjunctive, wishes and desires. El subjuntivo, deseos y voluntad. So, concentrate tayo sa W ng weirdo. Ah. So again, alam na naman natin yan, yung meaning ng subjunctive, isa yan sa tatlong moods, hindi yan tense. So again, meron tayong acronym na magsisilbing guide natin as principiantes or beginners ng subjunctive mood. So ito yung wishes, emotions, impersonal expressions, recommendations, doubt, denial, o hala. So in this lesson, we will focus on W, wishes. Ito yung mga verb, no, na nagte-trigger ng subjunctive mood. Oh. So again, alam naman natin, panuntunan sa dalawang magkaibang subject. So again, sa usual na requirement para maging subjunctive, may dalawang subject, no, sa pangungusap. Main verb, present indicative, ke, yung conjunction, at yung present subjunctive verb. Ano-ano ba yung mga karaniwang pandiwa or verb para mag-wish? Oh, yung mga wishes. Ano-ano ba yan? Agradecer, to be grateful, magpasalamat. Buscar, desear, esperar, exigir, insistir. Pag ang gagamitin mong verb ay insistir, igiit, no? O ipilit, usually may nakakabit na dyan na N, E-N. Wag mo nang i-overthink. Basta pag insistir, lagi may N. Okay? Mandar, necesitar, pedir, preferir, querer. O, Dan, pakibasa nga ang ating mga karaniwang pandiwa para sa wishes, por favor. Pandiwa for wishes, agradecer, buscar, desear, esperar, exigir, exi- Exigir. Again. eh, Exigir. H sound yan. He. Exigir. nga pala. Okay. Exigir, Ah, insistir, mandar, necesitar, pedir, preferir, querer. okay. Yung pronunciation mo, Dan, ng R sa dulo, hindi mo naman kailangan yung rolled R, yung R. Buscar. Hindi. Yung ginagamit lang natin yung pag nasa simula, 'di ba? Raro. Ayun, 'di ba? Ano pa ba? Ah, raro, raramente, okay, yung double R, carro, oh, ano, burro, etc. Pero yung sa dulo, ano lang siya, yung normal na R natin sa Tagalog, buskar. Hindi siya buskar. Okay? Gets mo yan, Dan? Okay, Okay. go. Sige. Nakakawili rin kasi minsan yung rolled R. Yung R. Pero wag mong i-overuse yung R. Okay? So halimbawa, ng subjunctive querer. Quiero que estudies español. Quiero que vengas mañana. Queremos que ustedes participen. O esperar. Espero que tengas un buen día. Esperamos que lleguen temprano. Espero que puedas venir. O desear. Deseo que seas feliz. Deseamos que Dios los bendiga. Pedir. Te pido que me escuches. Les pedimos que lleguen puntuales. So another term for a tiempo, on time. Puntuales. O insistir, mandar, exigir, necesitar, preferir. Insisto en que descanses. So again, insistir, lagi may nakakabit na en o bago mo ilalagay yung que. Okay? El jefe manda que todos trabajen. Exigen que paguemos hoy. Necesito que me ayudes. Prefiero que te quedes aquí. Paano naman pag reflexive verb? Oh, Prof. RC, paano kapag reflexive verb naman yung isa subjunctive
tense mo, present subjunctive. So for example, quiero que te acuestes temprano. So from the verb acostarse, no, matulog. So pag gusto kong sabihin, gusto kong matulog ka ng maaga ngayon, Fando. So I would say, quiero que te acuestes temprano. So again, mauuna yung reflexive pronoun bago yung reflexive verb. Espero que se levanten temprano. Hermanos, mañana tenemos reunión o tenemos acción de gracias. Espero que se levanten temprano. O, pwede yan sa ustedes, di ba? O, pero dito sa example, pwede rin, sana ay gumising sila ng maaga. So, pwedeng kayo or sila. Okay? Necesitamos que se preparen bien. Deseo que te sientas mejor. Quiero que se diviertan. From the verb divertirse, mag-enjoy, to have fun. Quiero que se diviertan. Gusto kong mag-enjoy kayo. Okay? So nagagets ninyo, no? Kung paano gagamitin yung reflexive verb sa subjunctive mood. O sige nga, tingnan nga natin. Ejercicio 2, el presente de subjuntivo, deseos. Conjugue el verbo entre paréntesis en presente de subjuntivo según el sujeto de la oración or subject of the sentence. Por ejemplo, quiero que tú blank español. So ang tamang sagot, estudies. O sige, sagutan natin ng sabay-sabay ha. Ejercicios. Number 1, anong tamang sagot? Espero que ustedes blank temprano. Si lleguen. Hmm? Yegen. Hmm? Si lleguen. Yegen. Ha? Bakit naging reflexive, Mark? Ah, sorry. Hindi llegarse, ha? Llegar. Espero que Lleguen lang ustedes po. lleguen. Okay, lleguen temprano. Number 2, queremos que él blank con nosotros. Venga. 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 3, necesito que tú blank la verdad. Digas. Digas. Ajá. Prefiero que nosotros blank en casa esta noche. Tenemos. Cenemos. Ajá. Les pedimos que ustedes, o number 5, les pedimos que ustedes blank la tarea hoy. Agan. Agon. Agan. Ano yung agon? Agan. Sobra yung conjugation mo, ha? Agan. Okay. Diba, tumawa kayo. Paano na lang pag yung native ang nakarinig? Kasi alam nyo na, di ba? Alam nyo na yung tamang conjugation, eh. Number 6. Quiero que tú, blank temprano, todas las noches. Te acuesta. Cuestes. Hmm? Acuestes. Te acuestes. Ulala. Te acuestes. Te acuestes. Ano yan? Acuestes. Stem changing verb, di ba? O to UE. Acuestes. Te acuestes. Aha. 7. Espero Espero que que ustedes Te prepara. se Hmm? preparen. Se preparen. Pala. Ano yung preparo? Espero que ustedes se preparen. Se preparen. Reflexive verb. Se preparen antes de salir. 8. Eh, Deseamos que ellos Que se Sientas. sientan. Se Sientan. sientan. se sienta. sienten felices. Se sientan. Okay. Deseamos que ellos se sientan felices en su Sientan. nuevo trabajo. Okay. Next. 9. Elevantes. Que Levantes. Se levanten. Elevantes. Levantes. Parang iba-iba yung narinig ko. Necesitamos que tú levantes. Tu, ano ulit? Levantes. Levantes. Elevantes. Te levantes. Huwag niyo kakalimutan yung reflexive pronoun. Tú. Tu te levantes. Reflexive yan. Y 10, prefiero que ustedes Se diviertan. Se divierten. Divierten. Diviertan. se diviertan. Divierten. Se diviertan, no? Y tú, diba? Se diviertan durante las vacaciones. Elmer, pakibasa nga po ang ating mga
pangungusap con respuestas correctas. Por favor. Project. Okay. Ejercicios. Espero que ustedes lleguen temprano. Mhm. Queremos que él venga con nosotros. Necesito que tú digas la verdad. Prefiero que nosotros hagan en casa esta noche. ¿Ah? Prefiero que nosotros cenemos en casa esta noche. Les pedimos que ustedes hagan la tarea hoy. Mhm. 6. Quiero que tú te acuestes temprano todas las noches. Espero que ustedes se preparen antes de salir. Deseamos que ellos se sientan felices en su nuevo trabajo. Necesitamos que tú ah, te levantes a las 6 de la mañana. Prefiero que ustedes se diviertan durante las vacaciones. Muy bien. May tanong ako sa inyo. Paano mo itatranslate itong dalawang pangungusap? Umaasa akong makatulog ng maaga mamaya at umaasa kaming makadalo sa meeting. Mark, paano mo itatranslate yan? Espero que duerme temprano esta noche y esperamos que asistir a la reunión. Mali. Janrel. Ano, paano mo itatranslate? Nagsara na nga ako ng cam eh. Translator Espero ka, que- di ba? Hindi. Tingnan Espero nyo que mabuti. duerme, Tingnan nyo mabuti que- ang pangungusap. Espero que duerme. Kasi maasa akong makatulog. Que duerme. Temprano más tarde. Esperamos que... Ba't naging late? Ah? Tarde? Tarde Esta noche. esta Temprano. noche. Oo nga. Oo nga pala, mali. I hope to sleep Opo. hindi. Tama po. Ah, Kasi mamayang gabi. Ayan, lagyan mo na ng gabi. Sige, ganun. Okay. esta noche. O Okay. más tarde. Later. Esperamos que Sige. asistimos a la reunión. Mali. Mali. Sino Ako pa? po, try po. Percy. Dun po sa we hope to attend the meeting. Esperamos que... Mali. Wala. Tingnan nyo, ano ba ang requirements para maging subjunctive? Hindi nyo natatandaan yung... Dalawa po. Nosotros esperamos que asistamos a la reunión. Diyan ako, siguro it took me more than a year. Yan yung mali ko eh. Mali. No. Wala. Ganito. Kapag isa lang ang subject, okay? No change in subject, no? For example, yung gumagawa, kung ang gusto mo ay para sa sarili mo rin, no? Iisa lang ang gumagawa ng kilos sa buong pangungusap, hindi ginagamit ang subjunctive at tinatanggal ang salitang ke. So sa halip, ginagamit lamang ang infinitive form ng pangalawang pandiwa. So for example, umaasa akong makatulog ng maaga mamaya, espero dormir temprano esta noche. I hope to sleep early tonight. Bakit? Kasi iisa lang yung subject. Nagets nyo? Percy, nagets mo? Janrel? Opo. Yun pala. Iba kapag sinabi kong umaasa akong matulog ka ng maaga. So dalawa na kami. Pero pag yung gusto kong sabihin ay ako rin ang gagawa o yung subject rin yung gagawa,
Kahit espero pa yan, kahit quiero pa yan, pag ako o yung subject rin yung gagawa ng kilos, no, hindi niya papagawa sa iba o hindi niya wini-wish sa iba, hindi mo gagamitin yung ke at walang subjunctive. Kasi iisa lang ang subject. Nagigets? So for example, gusto naming, umaasa kaming makatulog ng maaga mamayang gabi. O esperamos dormir temprano esta noche. Hindi, esperamos que durmamos. Mali yun. Kasi iisa lang. Pero pag sinabi kong umaasa kaming matulog ka ng maaga mamayang gabi, dalawang subject, kami, ikaw, esperamos que duermas temprano esta noche. Another example, umaasa akong pwede akong kumita ng pera. Isa lang ang subject. Espero poder ganar dinero. Gusto kong magsalita ng Espanyol. Quiero hablar Espanyol. Mali yung quiero que yo hable. Not unless sinabi kong gusto kong magsalita ka ng Espanyol. Quiero que hables. Pero pag iisa lang yung subject, quiero hablar Espanyol. Dudugtong mo lang. Necesito estudiar más. Kailangan kong mag-aral pa. Prefiero quedarme aquí. Mas gusto kong manatili rito. Okay? So again, going back dun sa question kanina, umaasa akong makatulog ng maaga mamayang gabi, umaasa kaming makadalo sa meeting. So, ang tamang sagot, espero dormir temprano esta noche, no? Kasi isa lang yung subject, at esperamos asistir a la reunion. Nagagets? Nagagets na? Malinaw? Masakit ba sa ulo o malinaw? Percy, gets mo na? Opo. Oo, Kumbaga kasi lagi po siya talagang Hello po. nakapaloob yung dalawang subject pag Oo, lang. yun. Hindi pwedeng Okay. isa lang. Meron ka Claro. palang date na considered proof. Akala ko yun na yun yung sa pero kay kanina. Tapos may subject pa pala. Oo, diba? Okay. So, lagi mo nasa isip mo, pag magsa-subjunctive ka, ilan ba ang subject? May inuutusan ba ako? May kausap ba ako? May tinutukoy ba ako ng ibang tao? O ako lang rin? O tayo lang rin? O yung same subject lang rin? Okay? Yun, isa sa alang-alang mo siya. So, paano naman kapag ginagamitan ng poder, querer, saber, yung modal verbs, no? Kapag after ng espero, espero que o quiero que, etc., ay merong dalawang verb. Yung una, yung modal verb, yung poder, querer, saber, etc. Ang i-conjugate mo lang sa subjunctive yung una. So for example, gusto mong sabihin, sana o umaasa ako na makapunta ka. Okay? I hope you can come. So yung can, poder, come, venir. Dalawa yon, di ba? So, ang i-conjugate mo lang yung una. Espero que puedas venir. Oh, another example. Quiero que puedan participar. Espero que quieras estudiar. Quiero que sepas hablar. Okay? So yung una lang i-conjugate mo pag merong modal verbs, no? Pero pag iisa lang yung subject dyan, I hope I can come. O paano yun, Percy? I hope I can come. Paano mo sasabihin sa Spanish? I hope I can come. Come. Ilan ang subject? Isa lang po. Okay, so anong gagawin? Espero venir. I hope I can come. I can, espero, Ano yung infinitive ng I can? poder. Espero. Espero poder. Muy bien. Espero poder Ano po ba sunod? come. Venir. Bi- Espero poder. To come, venir. So, ang tama sagot, espero poder Pero, venir. Okay, Ah. pag may modal verb. Pag isa lang yung okay subject. po.
Hindi mo i-conjugate, Elmer. Hindi po siya i-conjugate yung Kasi isa lang dalawa. yung subject. Oo. Okay po. Dinagdagan natin ng pangalawang verb, pero same rule lang nung kanina, di ba? Okay. Espero dormir temprano. O kung dalawa Okay yung po. verb, espero poder Gusto venir. Nakakalito. Pero nagets ko naman po, Brad Darcy, kumbaga, pag isang subject lang po talaga, Hindi mo hindi siya kailangan ng magiging ke. subjunctive. Opo. Oo, Pero exactamente. pag ano po, Brad Darcy, halimbawa yun nga, yung sinabi niyo, espero poder venir. Kumbaga may dalawang verb na hindi siya i-conjugate na magkasunod. Tama po? Exactly. Kung isa lang ang subject. So for example, umaasa tayong matuto ng Spanish. Paano mo sasabihin yon, Elmer? We hope to learn Spanish. Umaasa tayong matuto ng Spanish. Paano mo sasabihin yon? We hope that we can learn Spanish. Ganon. Esperamos. aprender español. Or kung gusto mong maging exact, we hope that we can learn Spanish. Esperamos poder aprender Espanyol. Okay? Ayun. Kasi isa lang yung subject. Nagigets nyo ba? O masakit na sa ulo? Okay po, gets po. I-review nyo na lang, ha? Po. Oo. So, ayan. So, espero que quieras estudiar, quiero que sepas hablar, etc. So, another example, for example, yung empezar, 'di ba? Yung empezar, lagi merong a na kasunod. Yung aprender rin, pati yung volver a. So, necesito que empieces a trabajar. Kailangan ko magsimula ka ng magtrabaho. Deseo que aprendas a cocinar. Deseo que vuelvas a intentarlo, etc., etc. Okay? So, sige nga, last exercise natin. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Baka hindi na tumatak. Completa la oración con la forma correcta del verbo entre paréntesis. Si el sujeto or subject is the same as el mismo, use el infinitivo. Si el sujeto cambia, use el presente de subjuntivo. So, i-analyze mabuti. Ilan ba ang subject? Doon mo i-conjugate. Depende sa kung ilan ang subject, kung subjunctive ba yan or indicative. Sige nga, 5 minutes. Sige nga, sigutan natin ng sabay. Number 1. Espero blanc temprano esta noche. Espero dormir. temprano esta noche. Poder dormir. Dormir lang. Okay, muy bien, dormir. Kasi isa lang ang subject. Okay, number 2. Espero que ustedes dalawa Asistan. asistan a la reunión mañana. Queremos que ustedes asistan. Asistan. Muy bien. 3. Necesito estudiar. Necesito estudiar más todos los días. 4. nosotros. Quieren que nosotros viajemos. Viajemos con ellos. 5. Deseo comprar una nueva computadora. Perfecto, comprar. Okay. 6. Espero que tú puedas terminar el proyecto. Espero que tú puedas terminar el proyecto hoy. 7. Queremos pasar. Pasemos más tiempo con nuestro. Queremos pasar más tiempo con Queremos pasar más tiempo. Isa lang ang subject. Queremos pasar más tiempo con nuestra familia. Spend more time with our family. 8. Necesito que ustedes digan Necesito que verdad. ustedes digan la verdad. 9. Ella prefiere se quede en casa los domingos. Quedarse. Quedarse. Ella Quedarse. se Bakit quede. Quedarse. Ay, no. Kasi isa lang ang subject. Isa lang po yung subject. po. At meron ng prefiere, yung, di ba? Yung, Quedarse. ella prefiere quedarse en casa los domingos. Okay, hindi mo siya i-conjugate kasi isa lang ang subject, siya.
Oh. Applicable din yan sa ella, el, basta isa lang yung subject. Okay, number 10. Esperamos Esperamos que que ellos ellos quieran, quieran ayudar. quieran ayudarnos. Hieran, ayudarnos. Muy bien. Era. Mario, pakibasa nga ang ating mga tamang sagot, por favor. Kieran. Espero dormir temprano esta noche. Queremos que ustedes asistan a la reunión mañana. Necesito estudiar más todos los días. Prefieren que nosotros... Prefieren, prefieren. Prefieren que nosotros Viajemos. con ellos. Pagano Viajemos mo con lang. ellos. Viajemos. Viajemos con Ajá. ellos. Muy bien. Deseo comprar deseo comprar una nueva computadora esta noche. Computadora. Okay. Espero que tú puedas terminar el proyecto hoy. Mhm. Queremos pasar más tiempo con nuestra familia. Mhm. Necesito que ustedes digan la verdad. Mhm. Ella Prefiere. ella prefiere quedarse en casa los domingos. Mhm. Esperamos que ellos quieran ayudarnos. Muy bien. Any questions, mga kasama?